салом духтарако созаи назен саломати хуба ина бисёри бад хоҳиш кардем ки новинкаҳои фариштаро обзор кунен. марҳамат, магазини фаришта ма омадагим. ҳозир якта ба якта киртаакҳои фасона двойкаҳои хушрӯра нишонтон метиҳем. бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9 дар 10 дарвоза ина Мелик шоп шашум магазин мешава. Ассалом, иқадар фасон, иқадар хушрӯ муборак шавад. беҳтарин иқа хушрӯча зебанда. И фурӯшда ҳаста? бале ҳаст, ҳама расветкош ҳаст. хостум дар подписчико дар клиентҳорам нишон диҳем ки бод киртаи донаи ма беҳад хушрӯ органзаи сабукаки туркӣ. турсия бо аксияшон кардагем дар рафти навор. чӣ нағз бо аксия будай тамошобино. ҳатмани ҳатман ина бинен духтаро иқа киртаакҳои фасон двойкаҳои хушрӯ омадай дар ҷои фаришта аҷоибот. мана марҳамат касоне ки дӯстдори паплинан марҳамат паплинакҳои фасони идонаям омадагиай ина биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен. ира бинен охи ҳам маладёшка ҳастай ҳам барои занҳо ҳаст. хулас моделако да гап нест. ҳозир то охира тамошо кунен духтарако роликора нишон метам. чӣ нағз худум истифода мекардам бисёр пурсиден. нигоҳ кунед духтаро дидана тамошобина фасон моделҳои нағз овардам шумо шарфҳои фасон овардагиан. вақте ки кирта харид мекунанд шарфҳорани скидка ҳисоб мекунанд. беҳтарин тамошобино дидана ҷинсам скидка хулас ҳамаи боро аксияи идона. марҳамат кунед духтаро биёед. ана духтарако куртои паплини туркӣ туркиёи фасоне ки фаришта бо хоҳиши шумо овардагиай духтарако марҳамат ина биненда чӣ хушрӯвай бисёра якта якта абзор мекунем нишон ина ҳамин ҳамаша ямия нигоҳ кунед ҳамашон молои турсияҳанд. ино размерҳои то 56 дорам. ман зуд гап задам духтарако то 56 размер буда ина диден марҳамат ина касседа дар кораи пеш фаришта биёен ё ки дархост кунен доставкатон куна. нарх чӣ бошад? нархҳои ино дар асл 300 сомон айне ки мо аксия идона дорем 250 сомон турецки паплин. чӣ нағз тамошобино аксия 250 сомон турецки паплинаки фасони духтагӣ касседа дар кораи марҳамат нависен доставкатон мекунанд. 380 сомон буд ҳозир бошад 280 сомон. чӣ нағз дидена бо иш дига хеле моделаш расветкоша хай нависонанд ман суратшон рой мекунам. ҳар як диден аз ҳар як модел чанд расветка дорад шумо нависен расмоша мепартоянд. и 380 сомон 280 шид дар тана ишам хушрӯа модели нав инам ҳамин хеле нархаш тёмни дорад расветка дорад. инам 280 сомон аксияш ки ино паплинои туркиян духтаро фаромӯш накунед. арзонам дорем нишон метиҳем дар рафти навор. инам 300 сомон тигрови турецки тамошобино ина турецки 400 буд 300 сомон шидагай духча бинен охира бинен чӣ қадar аккуратно фасонай ино ҳам шелдар тана хушрӯ мешавад. и пушидаги хитая зода ками стилай духтаро стили ки ман пушидагиам ҳардуш як стилай сабукака ино роҳат парда мепушед. инорам 280 сомон духтаро 280 сомон иншо ман пушидагиам инам беҳтарин вариантай бовар кунед. духтарако дидена чӣ қадar паплинако фасона размерои малометка ҳай балшиметарам дорам имена надорам дига моделош ҳастай ина расветкаш. бозори Корвон тарафи Тилло бозор 9 дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ шашум магазин Мелик шоп духтарако биёен ина и рангшам бинен чӣ хушрӯай духтаро марҳамат ишаишда фасонай ишаишда фасон паплинакои хушрӯви туркӣ марҳамат остинакошон резинка дора ира бинен охи ҳамаш ҳамаи паплино новинкаҳоянд духтаро аз ҳар як модел аҳамиятен диден аз ҳар як модел 3-4таи расветка ҳаст. размери 56 духтаро аксия идона 250 сомон барои шумо. беҳтарин тамошобино дидена инош барои шумо 250 сомон аксия идона ина пушидагиша бинен духтаро аҷоиба духтарако одамзеб аст ки ду цвет доштай ай и размеро то 56 ҳаста то 56 туркия то 56 хидмон то 56 хидмона то 52 50 ҳай ина ирам аҷоиб хушрӯй айнам 4 та расветка дорам инам турки 250 сомон аксия идона духтаро. беҳтарин духтаракои азиз нигоҳ кунен яча абзор кардан наметонам нависонем ва шумо да сурат роҳӣ мекунам вибр кунед доставка мекунем. беҳтарин духтаракои азиз ҳатман пеши фаришта биёед.
باز هم акцияи идона духтарако мувофиқи хоҳиши шумо. Фаришта ина бинен акцияи беҳтарин сардодагиан. Ина марамат якта ва якта пӯшида шумо да борои новинкара фаришта абзор кардестай ки бинен. Расветкоша бинен духтаро чи қарангои хушрӯй. Ино турецки паплинан. Мо аксияи идона дорем барои клиентҳо, подписчико. Инора мо 250 сомон кардем. Дидена духтарако 250 сомонда ҳам курта, ҳам шарф дар ҷои фаришта. Кнопка Катя, а инаш бошад замок доран. Дидена чихе удобне. Вариантои фасон дар ҳақиқат ҳам. Чихе нас. Шарф надора, сумка дора да? Хулоса ина духтарако. Свет ҳози мода дашидаге чи қа одам зебай. Бо ичи хуби дора павхоҳаро. А павхоҳари қадбаланда свобод намешава. Бинен чи қамада дарози кушодаги хушрӯй. Размерошам то 56 ай. То 56 размер ҳаст. Шушта шушта мепӯшен духтаро паплини ғавси фасонай. Духтаро бо биен хитонай наздик бинен. бозори Корвон, тарафи Тило бозор 9-12, 6 магазин Мелик шоп. ҳатман биёен, размеро то 60 аст. Бале, то 56. То 56 ҳастай духтарако биёен. Ана баъд боз як модели фасони дигар дар ҷои фаришта духтарако хушругиша бинен. Ази бо дигар фасоншам ҳаст ҳозир нишон метия. Ира бинен чихо удобни яка кисои фасон калонак хушру. Пешакошон замок доран, низамед яка нигоҳ кунед чиқадр хушрӯака. Ози тигр брендай, чӣ қадар дар тана багати видай. Вохтон биенай наздик духтаро бинен. Ҳозир ма размерои балшумерка пӯшидагием. Се бандаи хушру тамошобино. Дорем духтаро. Ина модели пӯшидагии ма. То апал хоҳарои размери 60 пӯша дорем. Беҳтарин духтаро диден то 60 мешава. Бинен чихе мезеба. Аҷоиба инаи моделам фасонакай. Хулоса духтаро бори навай, бори идона бинависен фариштада дастафкатон кунанд. Кардагием дар магазини мо аксия идонай барои клиентомон ҳамаи ҳамино 350 будан бори нав. Лекин барои шумо 250 сомон да метавонад. Чихе нав духтаро дидена 250 сомон анаи намудош боша бо капшондорако. Хулас кадомиша мегирен ҳамаги 250 сомон. Ина дидена духтаро аҳамиятен чи хеле борай. Качествени борои фасон ҳам аз ҷиҳати духт модел бад материал биёен бо як буракак аз наздик бинен. Биен ногуфта намонад духтаро дар дукони мо навигари беҳад бисёр шидагиай. Аксияи идона дорем, успед кунем, биен гирем, бурд мекунем духтаро. Беҳтарин. Таракое ки паплинои турецки пресдеста биден марҳамат фаришта ҳамин қадар паплинои хушрӯи туркӣ овардай баъд бо медонен барои ид арзон кардагиай аксия эълон кардагиан марҳамат ира бинен чихе фасон духчам фасоншам аҷоибот ира бинен то размерои калона доре на то размерои 58 ҳастай. Ино турецки паплина на пал хоҳаро пешиш замок дора, ин пӯшидагим тугма доранд. Ино дар асл 450 сомон будан бори новинка. Ози мо аксия идона дорем. Барои шумо 350 сомон кардем. Ба чихе нав духтаро диден 350 сомон ира бинен чихе моделакош хушрӯчай марҳамат ина худаш пӯшидагай бинен охи чихе фасонакай. Дар ҳақиқат ҳам гулош гули фасонай. Фикршона кардем. Бинен чиқадр дарозан кадошон. Нана марҳамат моделои фасон аҷоиб хушрӯ 350 сомон размеро ҳамаш ҳаст. баъд духтарако ёдовар мешавем ки анами шарфҳои фасоне ки худаш фаришта дора анамиё фурӯшда ҳастай ҳамаи цветош. Ина диден шарфҳои фасон дора. нависонен ма суратоша шумо дар равон мекунам духтаро расветкоша. бозори Корвон тарафи Тило бозор 9-12 6 магазини Мелик шоп биёен духтаро. Ина духтаро боз ҳам як киртаи фасони дига як киртаи идона арзон шид дар ҷои фаришта. Диде новинкара хушругиша фасонака ино чанд пул будиян? Ино дар асл 350 сомон будан барои хирсанд кардани подписчико клиентҳо ба хотири иди ай пеш меомадагӣ 200 сомон. Ва чихе нағз духтарако диден 200 сомон марҳамат. И ба муносибати идай.
илтимос мекунам харидагиҳо хафа нашавед. духтарако аксияи дона рафтестай 200 сомон шудагия киртои фасон 450 сомон буд, бисёр надорам, 3 донаш мондагия 200 сомон. дидена духтарако пеш фаришта биёни 200 сомон обши 10-12 штук мондагия 200 сомон духтаро. ина марамат биёин бозори корвон тарафи тило бозор ноҳум дарвоза шашум магазин мелик шоп размерашон чӣ хеле мондагия размерошон майда калон алдараш ҳаста ман мефаҳмонам. хулоса ина духтарако биёин модни расветка, модни спорт стил аҷоибот хушрӯ ина марамат каседа дар кора 160 сомон. ва 160 сомон 160 ира бинен духтаро дидена киртаи фасона диден духча чӣ хушрӯчай нарх ку шок 160 сомон дар ҷои фаришта марамат духтарако кирта гирифтанӣ бошен пеш фаришта биёен ана михе киртои фасона арзон кардагиай итальянка то размери 58 дорам 200 сомон 200 сомон дидена итальянка 200 сомон аҷоиб хушрӯ баъд анаи модел ҳаста кори дастӣ рафтагиай пешош 200 сомон ина истиёша диден чихе фасонакай диден тиграк аҷоиб ишам фасонай манаи моделшам хушрӯ возраст фарқ надора занакои калонсолдам фурӯхтестам духтарои ёшакдам фурӯхтестам марҳамат кунед бохтон биен бинен и бисёр надорум духтаро 2 дона ё 3 дона дорум 180 сомон чихе нас 400 сомон буд дидена платячаи фасон арзон шудай успед кунен духтарако аксияи калон манаи ё чанд пул шид 180 ба хотири ит 180 сомон мана марамат дидена духтарако инора мо аксияша 230 кадаги будем аксияша аз дар асл 300 сомон буданд киртаи 300 ма ҳозир арзон шид биёен бисёрай ҳар якташа духтаро ма шумо да обзор карда наметонум вақтмо камай омада хитонай наздик бинен ҳатман номи канал гап занед мо шумода аксияи беҳтарин мекунем духтаракои хушрӯ нигоҳ кунед ҳам шарфҳои фасон ва ҳам анамхе киртои фасони идона дар ҷои фаришта беҳад зиёд омадагиай ина каседа дар кораи марамат метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен пушидаги хидиш турецки чанд пулай дар асл 400 сомон буд и бора мо дина қабул кардем аксияи идона қайти 300 сомон моли турсия духтар турецки 300 сомон марамат ина каседа дар кор биёен турецкира гарантия метон бо моли бишкек дорем духтаро ман иам ранги ами будая качествои ҳар душама гарантия метон инам бишкека медонен молои беҳтарин дорад инорам бояд 300 фурӯшем не ки барои шумо 220 сомон аксияи чихенас духтарако дидена 220 сомон бори бишкек 300 сомон турецки кадомш дар корайтона ҳар душам фасонай духтоша бо намеген аҷоибот хулоса ҳама тарафаяй ина киртакои фасони паплини идона дар ҷои фаришта бозори корвон тарафи тило бозор биёен наҳум дарвоза шашум магазин мешавад яди магазинои шишагӣ ишам хушрӯа стилша бинен надора ҳама возраст мепӯша ина стойка варадникай нигоҳ кунед чӣ паплинакш хушрӯакай инорам 220 сомон дидена духтаро 220 сомоне мана марҳамат бори бишкекая бори бишкек паплинакаш оригинал ина иша бинен бо чихе хушрӯчай мана марҳамат ҳам духтуш ҳам худуш беҳтарин варианто ана бадана ин модела бинен и расветкоша бо намеген қа хушрӯай расветкошкати бинен чихе фасон ино чанд пулан инам 220 сомон аксия ина моли бишкекай ина 220 сомон мо ҳама вақт молои оригиналай бо хитон омада бинен беҳад бораи навин кашидагиай скидкаи идона дорем диден духтарако киртои овардаги фаришта иша хушрӯ бо шарфоша намеген ана михе шарфоям овардагиян оригиналай тамошобино шарфои ки ҳози овардагиай ҳамаш сифатҳои беҳтарин шушта мебанден ҳичи намешава ира бинен охои киртоша чанд сомон давом дорад духтаро ино дар асл 450 сомон буданд ҳозир бошад аксия ино 300 сомон чихеназ дидена духтарако 300 сомон размерош то 62 дорем то 62 будай диден материалш ранги паплин сабукакай дубайские материалш марамат ҷои фариштара ҳама медона бозори корвон ина дидена духтарако чихе фасонак
یا چند پول؟ اینا رو باید 450 فروشم که اکسیا ایدونه که داریم برای کلینتو 350 سومون. اینه دخترو 350 سومون. تنسلام پشوشون زموچکای نیزم یک داره. گفتن چه فسونه که خوشم خوش رو که. بازار کاروان طرف تیلا بازار نهم دروازه ششم قطار جای فرشته دختره کو برای نوینکای فسون بسیار آوردگی آمده از نزدیک تماشا کنن این کرتای پشتگی خودش دخترو ایره بینین. از مری 58 دارم دروازه بس فرق نمیکنه یا شما. در حقیقت هم فسون اینا تا 58 تا بودای ایتالیان که دخترو. عجیبا فسونش هم خوشم اینا بشکک نه عجیب همش باری بشکک دخترو این که هم 350 باید فروشم که اکسیا که داره میدونه 250 سومون بهترین دخترکای عزیز پاپلیناکوش اوریجینال بینن این مدلش بینن اخی عجیب در تنخ شروع استیل گاروش ایمو در هیچ وقت نمیره دخترو ایشش دخشرو مدلش اهمیت این دخترو 250 سومون ایش 250 گلچه کدین چه فسونک بود 250 اینه ایشا ببینین وای خیلی خوش روی اینه مرحمت مدل کشتا گب نیست 250 سومون انا بعد هر اینم نوین که عجایب شروعن ای بسیار فروخته دختر دیدن دخترو 10-12 دونه موندگی تو سپت کنن گیرن اینا ما در دختر یاشان فروختم در زنکای کلونسولم عجایب شروع متریالش داینگی ترکیه 250 سومون کردم 350 سوم در اصل بودم شرفا چه خیلی نرخوش شرفا مونه 80 سومون سر میشوند اینا را گارانتی میتم شوشته میپوشن تو 120 سومون شرف داریم انا مدل من مدل خوش روی ای چی برای قفسونا که متریالش تا که پوشیده استم خودم دم خو معقول شده استم بگی آخی خوش روی میگم همش بگیرم در حقیقت هم زبنده فسون به حد فسونای دیگه سویتش هم داری یا شرفه 20 رسویت که هسته که ما همین کتاکتی همین انتخاب کردم اونا گلاکاش پتسویتای کو خناوردن آمده سوی پتسویتا که او عجایبات شرفاش هم فروشی های دخترو سنال شرفا یا سمونه کردم همین قدر سبیمه که خشروه دخترو این نوین که های نگاه کنه چه نیا بیچ نیا که رزمیراشون هم بوز والوده میشه هم دخترکای خر و بگده میشوند اینا پنسل ماتریالشون باری بشکت اوریجینال باری نوین که دختر عجایب دخترو اکسیا برای شما 400 سومون چه ناز اینا کرتای ایدو نه در حقیقت هم فسون در جای فرشته این نمودش بود دیگر خیلی ایرا که نروشین یا کدن پردویتو ما اوتیگ نکردن ایرا اوتیگ کنی عجایب خشروی اول ما اوتیگ میکنم ابزار میکنم با فرش به حد خشروی پیتونش هم بینن دخترکو اینا دیدن خریدارا راه داین تماشا بینا اینا مرحمت بیاین ایرا بینن خریدارا راه داین برای هوای اینم پنسلای اینم اوتیگ مفدای بخشش زیاده که رکب اوتیگ کنه عجایب میشه نه اومد آخه دینا بار اومد رسید سرازمو اکسیا کردیم برای این نرخوش خیلی نه 400 سومون منه ببین خطون ای نزدیک دخترا ببینن رزمیرو چه خیلن؟ ما بدگی ایرا بینیرانشا و قفاسو نکن ای پیشکاش هم خیلی رزینکا داره ده؟ رزینکا داره که مولوی ما که دخترا حس نمیکنه که ستوی که ورد میکای عجایب پس یا خیلی عجایب شروع میشینه دستش هم خیلی رزینچکا داره بینن دخترکو در حقیقت هم دختی فسونای رزمیرو چه خیلی نیو؟ رزمیرو اینا هم استانداردن ما در دخترکای گفتستم که خروبک دانی فروختستمی بوز بالو دانی دیده نه دخترو امریکای سرازا میگم این پاپلین تنسل دخترو اینم عجایب شروع مدلش یک رنگ دیگه نشون تیم ستوی پاورادیک پیشش آن خیلی توگما داره کیفتوش رگلانه دخترکای هستن که خروبک میفراشون چین داگ وستا کخته دتانشون انمی مدلای رزمیروش بگیریم تا رزمیروی 52 هستن دیده نه دخترکو تا 52 هست اینا مرامت میتوانن بیاین از نزدیک دیده خریداری کنین خط بالاندم دا بین چه مدل خشرو اومده مدل دوبای دخترو بینن چه فسونک خوهن فریتالی میکنن خوهن آزاد میپوشن اینم اکسیا 350 سومون اکسا دیدن دخترو اکسا ایدونه اپوی بوز بالا منی فکرشو میکنم بالشی میرکا بینن
اینارم 350. بازار کاروان طرف چیلا بازار نهم 12 ششم مگزین فرشته و ایرا بینن دخترو ای قای خوش رو وای او کرتا خودش درازی بده یوخی هم دختراینم پنسلای اوریجینال اینا رسوت باش زود نشون بتون وقت ما کمتر یا چند پلیان اینا را باید 350 سومون شدش 450 فروشون نکید برای کلینتا 300 سومون اینا دخترو بالا پوشی فاسونک اینا بسیار وقت همی گیر بشینو تو رو گرم میگیرن لکی تنسل راحت های اینا بالا پوشی فاسونک سبوکک در کارتون باشه حتما یک تایمی تنسل رو بگیرن که رحمت میگن دخترو با ایگل شبینه نخوی یورستیل همش فاسونک من کس در کار خواهن کرتای بازکت میپوشن فاسون میتوه خواهند دخترکو همین تمام نمودی کرتاتون کتی میپوشن عجایبه بازار کاروان طرف تیلا بازار نهم 12 ششم مگزین فرشته شرفایی که دیده استن انا شرف عجایبات کتی خشوت افتستای ها شرفایی که دیده استن از 80 سومون سر میشدن هر خوشون همشون تابستونه لیدی وریان دخترو همش عجایبات اوریجینال اومدن نتونن دستافکا داره همین این دیسک میگن همیش بده یا کرتای این دیسک اینا ای استساشون ایندیا دخترا فقط یا موزیک این دیسکی نمیرسه چه خوش رو وای اینا بینن دخترو هم دخترش اکورات نفسون هم ماتریالش عجایب بود دخترکو اینا نمیدرویان دخترا اینا تننگی نیما شدگیم نگاه کنین چه خوش رو وقای سبو کاکای همه موروش کاری دستی دخترا پولنسی توگمه دارن رابطی توگمش خیلی بگا توی فاسون میتوه دخترو نگاه کنین دخترم فاسون نکای زلیه داره مورو قطی توگمه قطیان شدکی شبینن عجایب پاپلیناکوش هم میدونین رنگوش یار کی فاسونی خوش روی مرامد اینا در کارتون باشد پیش فرشته بیاین دخترو اومدن نتونن بنویسین دستافکاتون میکنن چه ناز دیده نه تا 5 اکسل از میر هستای مرحمت بازار کاروان طرف تیلا بازار نهم 12 ملیک شاپ ششم مگزین بیاین ردی مگزینای شگی دخترو این مدلش با دیگر خلایه قاکورات نه دختگی قفاسون چایای من مرحمت دخت بینن اخی بینن بهترین کچسوه شما بینید خودتون میفهمین که همین در اصل چی کچسوه اینش باشد کلاسیکا بسیار اپا خواهرای کارگرها اینا بسیار میگیرن ایما میتوانن کار در هر روزه پوشانا نه در حقیقت هم خوشرو واریانتاش تا گب نیست دخترکو رزمیروش میدونین تا همین رزمیروی کالونا هست تایوخی میوبین دیدین تا 60 رزمیر میوبین مرحمت ورادنیکچه داره پیششون 2 تا 3 تا توگمچه داره دخترم دختی بهترینای خیلی مدل یگان جدا استایل که فرشته آورده برای شما دخترا بیاین نویسانه صورت روی میکنم ای بود دویکا هم داشته دیدن همه اینا پشتی دویکا داریم بریوچنی بریکوشو نرخوشا گفتیم هشم رفت دای خشروگی یا نمیدونم نرخ پرسیدم نپرسیدم 500 سومونه 450 سومونی میکنم 550 500 دیدین دخترا 450 سومون مرحمت انا وزی مدل هستای نگاه کنین وزی با پشدگی هم نشون میتیم تنده دخترکو بینین کتینه خیلی کوفته بالا پوشش ابمان کبارین میشینه دتانه رنگی پلاتیه عجایب شروع کتینه سرکوشا نشون تیم باز دتانه مدل هم نشون میتیم دخترا اینا 12 رنگ میشون وزیرش تا 5 تا رنگ هستای مرواری دستم بگی شروع تا 29 واریانتی فاسونک اینا مرامت کاس در کورای نرخوش چنده یورا نرخای اینا 550 باید باشن اینا لیونه 450 سومون اکسیا ایدونه که داره ادنتانیش هسته بعد گلچدارکش هسته دخترها 2 نمود هسته نگاه کنین چه فسونه فسون در حقیقت هم خوشرو دخترکو بیاین یک برکک مدل هم بیاین نشانش بتیم ده تنده چه فسونه روش نشان نمیتیم بیو اینا دخترک بینن چه فسونه دخترو دیده نه وایش یوبکاش هم گلچدارش هسته هم گافریش هسته ادنتونش خلاصه ماتریالش دا گاب نیست مدل بهترین
بسیار بار آمدگی اکسیا ایدانه کردگیم. اینه بالانگینا را اسپید نکرد. тамошобинони азиз як буракак хушругӣ ёра бинен охи қафасонан ҳамаи ҳамино навинкао дар ҷои фаришта мо бисёр бороша успед накардем набор гирифта барое ки ҳамха бори бисёр овардай бори бисёр овардай гапа бин бори хушруг бисёр овардай бор беҳад бисёр ҳам бори Турсия омад ҳам Бишкек беҳад бисёр шид успед накардем ҳамаша абзор кунем. Ҳама дела бисёр пурсидаста будам ба ҳамин хотир гуфтам ирани кинем абзор обязательно ки беҳад хадавояд. бозори корвон тарафи Тилобозор 9-12 марамат биёен. Чандум? Як магазин. Мелекшоп магазини 6. Ино паплин бар ино модал меган обда намедроя. Ино жакар ипек. Ҳама ледни вариант. нархо чӣ хелай? 56 то 56. Ай духтаракои харобак то 56. нарх Нархошо бошад 400 сомон.